Bueno, que empezamos. Bueno, bienvenidos a este vídeo de UnPlanDivino.net. Vamos a seguir con el taller sobre el libre albedrío, que fijaros, aquí delante os pongo lo que hicimos, que estuvo bastante bonita esa conversación, ¿verdad? Que ahora no la vamos a hacer interrumpiendo. ¿Qué tal, Claudia? Porque ahora está Claudia, que también estuvo en aquel vídeo. Hola, bien, muy bien, Iván, agradecida de esta oportunidad de retomar. Y muy importante partir de la definición, sí, del acto de violencia, porque como todo, para poder entender, tenemos que reconceptualizar lo que creíamos o lo que consideramos violencia. Sí. Pues eso, es el punto 7 de la sesión 1. Nosotros ya vimos los puntos del 1 al 6 en ese anterior vídeo que titulé El uso del regalo del libre albedrío, porque trata de eso, no me invento nada, pues que tratan ahí. Y ahí, bueno, me queda por hacer un índice de tiempos, porque como tiene los comentarios, si alguien quiere ver ese vídeo, pues bueno, para que quede ahí y hacer una entrada buena en la web, ahí con el índice de tiempos, aparte de hacerlo en YouTube, que la conversación que le hacíamos pues iba interrumpiendo el vídeo, pero ya últimamente ya no lo hacemos así. Entonces vamos a ver seguido las siguientes partes. Espero en varios vídeos, no sé si ya seguidamente completaremos el taller o lo intercalaremos algo para que no sea solo de eso, para nosotros no aburrirnos, entre comillas, aunque no es nada aburrido, podemos terminar el de libre albedrío, que son muchas horas. Sí, 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 como podamos, pero sí, es interesante esta propuesta que vino después de acompañar la lectura del proceso personal, digamos, no interrumpirlo, para que cada quien resuene y pueda procesar, digamos, su lectura, hacer su proceso y después comentar, sí, aparte nosotros, Claro. y lo que podamos, claro, muy interesante. Pues este no dura mucho y ¿No? pues ya veremos si comentamos o más o nos apetece incluso grabar ya la última parte de la sesión 1 o ya para otro día, ya veremos. Bueno, pues Ok. vamos allá que, bueno, este también no lo he dicho, pero hice una versión de este en modo traducción simultánea, con algún error que tuve por ahí y desconocimiento, pero de lo esencial estaba y es súper bonito haberlo encontrado y bueno, pues vamos a hacerlo bien, por así decir, dentro de lo como lo puedo hacer ahora técnicamente. Y yo qué sé, pues, o sea que ya está en el canal todo este traducido de alguna manera, pero ya hice el texto, que no lo tenía para cuando hice aquello de la violencia, con estos mismos puntos. Bueno, pues vamos allá que nos enrollamos. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So, and this active violence is very crucial for us to understand if we want to use our will in harmony with love, because if we have any violence within us, that's going to affect how we use our will. Yes. Yeah. So it becomes crucial then how we define this term, active violence, doesn't it? Mm. Like you can see that's a crucial part of understanding free will and how we use our free will. And almost everybody on the planet is going to be very confronted about how I define an act of violence. Well, let's do it. Let's do it then. And I might just grab my water wherever that is at the moment. No, just there. Okay. All right. So let me just read the overreaching definition, but there's a lot of points that we talked about underneath. So an act of violence is defined by God as any thought, word, or action based upon or seeded by an emotion coming from the soul, which is external in its expression and directed towards another entity that is living, that is driven by emotions that are not in harmony with divine love, that result in the living entity being attacked. So it's something within me, a thought, a word, or even an action. And notice it's even a thought. Yeah. Or a word, or an action. But I noticed that you've written here, it is expressed, it's external in its expression. So it's coming towards you. It's aimed towards something. Something. Be it a person, something that
It's alive. even if it's towards me or something that's alive. Yeah, so it could be aimed towards an insect, or it could be aimed towards a person. Yeah. Something that's alive. And so we're saying that under those circumstances, our will is automatically in disharmony with divine truth and divine law. And we're saying we need some clarification on the issue of what those acts of violence Sure. are, certainly. Okay. But if we understand, the act of violence is defined that way. Yeah. It's defined as the thought, word, or action that is out of harmony with divine truth and divine love, and it's seeded by our emotions, and it results in the attack of another living organism. Yeah. Living being, if you like. All right. So let's just really break down what this is all about. Yep. So maybe what we might do is actually just flip it around. flip it over, because we want to leave some of these definitions on the board. Hasta la Yes, en la pizarra y estas cosas que van a dar la... Just this rubber here is just... Vamos a adelantarlo. Así. Mira que para que luego digan que no hace milagros, ¿eh? Okay. Está en blanco. De repente en blanco. That's permanent. Someone's written there with a Y permanent además, marker. fíjate que rápidamente el Yeah, milagro. we'll deal with that. Yeah. Lo que no ha podido hacer es el milagro de borrar el rotulador permanente, que ahora acaba de ver que hay una parte que alguien escribió, por eso es lo que han comentado ahora, que no se puede borrar. Ah. Hasta ahí no llega. Ah. All right. So let's talk about what violence really is. Yes. So we've already said thought, word, or action based upon emotions, but what kind of emotions? So here we've written emotions that cause attack. Yes, this is where it gets very refined from God's perspective. Mm. An emotion of terror is actually a violent emotion. An emotion of fear is a violent emotion. An emotion of anger is also a violent emotion. But notice fear, terror, which is emotions we often think of as, we can have those. We're allowed to have those towards others. We often believe we can, but we're not understanding that they actually are felt by other people as attack. And often they're felt as like they have been forced into do something, like alleviate your fear, for example. Yeah. So you see this happening in many relationships where the wife might be afraid of something and she's always making the husband sort of pander to the fear, right? So that's actually attacking him. That's an act of violence, actually, under God's definition, towards the husband. And I also think about with snakes, because I have this big fear of snakes. Yeah. And just the other day we had a snake in our eco tent, Yeah. which was exciting. He got out of bed and it was And right it on the was floor. there. Yeah. So God brought me an opportunity, but that I could literally feel, and I said to you, I need to own this fear because I can feel it's going to distress him. He's going to feel that violence towards him. It is an act of violence towards him. Yeah. So can you help me then to differentiate when I sit and own the fear? Am I still in an act of violence? Well, that's where I said in our original definition that it was the externalization of the emotion. So when I project my fear, if you like, if I don't like using the word so much, but if I feel my fear towards the snake, that is very, very different than just sitting and actually shaking and feeling my fear. That now I'm actually feeling the fear. The fear is passing through me, and because it's now passing through me, it can't pass through something external to me. Yeah. When I rigidly hold on to my fear and stop myself from feeling it, now it has to come out. It's coming out of me, and it will pass through other people. That's the externalization. And that's the violence. That's the violence. The way that I feel about that, because I know this word projection, it's very bandied around. So I've been feeling about what that actually means to me. What it feels like to me is when I'm afraid, so I see the snake and I get afraid. Yeah. It feels like when I'm, say, projecting or when I have an external expression of that fear, it's like I feel the fear, but inherent in that feeling is
it's your problem. It's The your snake- fault. The snake is to blame Yes. for my fear. Yes. That's the feeling. feeling I have. And as soon as you It's- feel somebody it's else about is to you. blame for your fear Yeah. or something else, is to blame for your fear, you are externalizing that fear towards that person. Whereas when I Okay. sat down, I could feel I have fear Yeah. right now Yeah. in this situation, Yeah. and it felt like it was no longer the snake's problem. And I actually began to feel quite loving towards the snake. Exactly. Yeah. Yeah. So, So maybe if we drew that as sort of Bueno, voy a quitar el ruido un poco. Bueno, y aclarar que en argentino hubiéramos dicho carpa ecológica, la llaman ecotent, que es como tienda, la llaman así, no sé muy bien por qué, en vez de decir que tienen una carpa en la finca para dormir mejor fuera al aire, Ah, la llaman así, una ecotent. ah, La carpa en Argentina y aquí pues tienda de campaña, se decía. Cada ya se dice todo. Bueno, pues sigamos. Tú cuando veas alguna cosa de palabras así, que para eso es lo divertido de que seamos internacionales aquí. sí, sobre todo, claro. Cuando veas que hay una palabra. Bueno, vamos para allá. like here a person is, they have a feeling or a sensation of fear in them. They can either blame the object, so in this case a snake, which I've tried to draw sort of. So there's a snake. I have him sticking his tongue out, and so they can blame the object. and so I could still say, oh, I'm feeling fear, but the feeling coming out of me is really, this is your fault, snake, this is your fault, and it's actually a You're not violence. feeling your own fear in that Exactly. place. You are you're externally projecting, if you like, that fear towards the other living organism. And in this case, that you feel is the cause of it. Yeah. So this is where you feel the cause of your fear is the snake. That's not true. No, and it was It's not interesting. Exactly. It was interesting as I sat down to really feel the fear. Yeah. I got to the cause that had nothing to do Nothing with to do with snakes. snake. Yeah. Exactly. And in fact, in many cases, the causes have something to do with the parents and how they view snakes and so forth. So Exactly. it's got nothing to do with you a lot of times. So when I feel the fear, when I actually feel it and let it pass through me, in this case, the fear, the emotion of fear, which when I was externalizing it, it was an act of violence. When I'm now having it pass through me, now I'm actually owning the actual emotion. And the irony is in that moment, I actually discover what it's really about. Yeah. And most of the time find that it's got nothing to do with what I'm afraid of. Yeah. Yeah. No, I just thought it was an important distinction to make, because often I feel it's tempting to say, oh, I'm feeling my fear, when we're actually in this violent blaming state Exactly. about issues. Most people I observe who come up to another person and say, I'm afraid of you, for example, or they are not in the feeling. Yeah. They are externalizing right in that moment. Why do you even need to go up to somebody and say, I'm afraid of you? Yeah. Why do you even need to do that? Because you want them to know. Yeah. Why would you want them to know? Because you want them to change their behaviour. You want something from them. You are involved right in that moment in an act of violence towards the person. Yeah. Yeah. Okay, so that covers our first point, of which there's many, but violence includes thoughts, words, and actions based on emotions that cause attack. For example, thoughts, words, or actions based on emotions of terror, fear, rage, anger, resentment, ridicule, condescension. Are all acts of violence. Yeah. Okay. That's why the person on the receiving end of those kind of emotions always feels taken from or hurt in some way. Yeah. So even if you're sitting in an environment of terror and you've yet to become at one with God, so the only time that doesn't work is when you're at one with God. You don't feel it anymore, but it's still an act of violence towards the person. Yeah. But when you sit
there in amongst the heap of terror, you start going, well, what do I do now? Like, do I make them feel better? Or, you feel this real drawing away from you, and it feels like an attack. Mhm. But the same applies to condescension or judgment. Those two emotions also are emotions associated with an act of violence. If you're sitting in amongst, like if somebody had 100 people all projecting you're an idiot, and all saying you're an idiot and all feeling you're an idiot to the person, it feels pretty bad coming at the person. And unless they're got a very good sense of themselves, they're one with God, very good sense of themselves, they're going to respond to that emotion. And it's an act of violence whether they respond to the violence or not. Yes. Actually. Yeah. Okay. Okay, so now let's get on to more acts. Yep. So we've written here, violence includes acts of physical violence, Yes. acts of spiritual or psychic violence, which include the projection of rage, Of anger, emotion, and resentment, Yep. and intentions of violence that are not acted upon. Yes. So that's a desire for the person to be harmed without acting upon the desire. It's like, I don't like Karen, Mhm. so I'm going to try to get Igor to hurt Karen, and then I'll be innocent. Am I innocent? No. No, and so And me even just having the thought that I want Karen's life to be damaged is not innocent. yeah, And the thought is actually I'm now using my will as a thought to attack somebody. It's an act of violence towards Karen, even if she's unaware of it completely. She might be unaware of my thought. and this is where God really sees our soul, doesn't it? He can see lots of us have a lot going on inside of us that we never act upon. But God's drawing us to look at those things, even those things. You see this a lot with broken relationships and things where one or other party is going, I hope something bad happens to them today. Like there's this real desire for bad things to happen to other people so that they learn the lesson of how much they've hurt me, and off we go, and not understanding that we at that moment are using our will as an act of violence, and our soul condition is degrading as we do it. Okay, that's important. All right, so let's then talk then about the difference though between if I do act and I think about acting. Of course, there are degrees now, isn't there? Yeah. So, and that's where God sees everything, and his laws act correspondingly. Yeah, his laws act correspondingly, and as is often said, his laws are like a very, very fine-tooth grinding machine that grinds everything into powder, right? And that's how it really is. So if I have the thought that I don't act upon it, then that has a different consequence on my soul than if I have the thought and I act upon it. Or if I have the thought and I don't act upon it, but I encourage somebody else to act upone it, that has a difference to my consequence to my soul. So it just depends on the underlying motivation and the extremeness of the motivation, if you like. I don't know if that's a word, but the degree, the perhaps. degree, or the power of the motivation and what it causes me to do, and how it involves other people as well. That is all a part of how much degradation occurs to my own soul. Which makes logical sense. So let's say you and I had a relationship and we broke up, and instead of just accepting the breakup inside of myself and going through the emotion of grief or whatever else that I felt about the breakup, if I then chose to attack you and tell all of my friends how bad you were, right? I am now severely degrading my soul while I'm doing this, in comparison to if I just felt grief and allowed myself to work my way through my own grief about the breakup of the relationship. The reason why is because I am attempting to change all of these people's opinion about you
And whether I'm right or wrong is immaterial in that point. You are involved in a quite an extreme act of violence, because not only are you acting violently towards the other person, but you're now trying to involve other people in your act of violence. You're trying to incite their will also. Exactly. And a person who tries to incite the will of others towards violence is actually in a very dark condition and becoming darker by the minute. Yeah. Okay. What about different levels of living things? So if I kick you, how's that different to if I kick a tree? Well, the tree is still living, of course, and potentially, if it's a little tree, it might have some damage or might even die from your kick. And if your kick was done and motivated by an unloving emotion, then obviously it's an act of violence towards the tree. However, the tree does not have a soul. The tree is a living organism and does not have a soul. Just like many animals, most animals are living organisms. Like tree doesn't even have a spirit body. Right? The tree does have a energy form around it, but not a spirit form. Whereas some animals have a spirit body. So you could say there are levels of sentient existence, or levels creation, of the types of creation. And the higher the level of creation, the act of violence perpetrated draws a higher consequence. Yes. So if I engaged in an act of violence towards a tree or towards a chicken, they are two separate levels in the scale of life, and if I'm involved in an act of violence towards the chicken, that is going to be a much higher consequence than it is towards the tree. Does that make sense? And then if I was involved in an act of violence towards, say I was a white person, I justified, attacking black people because I'm a racist, then that would involve an extreme amount of level of consequence, because the black person, like myself, is a child of God. And so therefore I'm involved now in the most extreme form of violence that I could perpetrate. And so when we talk about consequences, my feeling is very strongly that God creates consequences through his laws so that I always learn more about love. Exactly. So it seems like in that example, he's wanting me to honour his highest creation, that is human beings, the most. Yes. He's showing me that it makes sense. Another soul deserves the most amount of regard from me. Yeah, and it makes sense logically, because obviously if God had spent the most energy, the most time, the most power in creation, in creating the biggest and best possible creation that he or she could create, then obviously it would make sense that she wants us to honour that creation as much as she does. And more than that, I feel, because as her highest creations, we have free will, and our will affects all of the other, if we call them lower creations. Exactly. Then if I dishonour or harm someone else with free will, that's going to impact upon them for maybe a really long time, and then that impact is going to impact everything else. Yeah. So, makes sense. So this idea of sort of a hierarchy. Aquí Mary dice, quizá por un tiempo realmente largo. Puede ser que por un tiempo realmente largo tenga un impacto. Of creation that God has created is important to grasp when you exercise your free will. It's different for low to high. And remember, I'm not saying here that you can't actually cut down a tree. No, well, because we need to. Because the act of violence is about whether you're in harmony with divine love and divine truth while you do this. Right? And this is all about feelings and not your thoughts. And later on, when we come to discussing some of the limitations that can be placed on the free will of others, which legitimately God also does, and we will start to see those principles involved as well. So it's possible that I can cut down a tree not based in motivated by fear, anger, lack, all of those things. Any of those emotions, but based on I want to plant a different tree in its place that I feel will bring more benefit to the environment and so forth. So God sees that. Exactly. That's the underlying intention. So you see, we can't just say right across the board that a certain act is the same, because it all gets back to the loving intention
or the lack of love involved in the action. And this is where most people they start to go into confusion. That they go, This is where rules. so how do I know when it's loving? And how do I know when it's not? And what do I do? And this is what I'm saying, that it has to be in your soul. Then you will instantly be able to know. Yeah. Okay. All right. We're down to 4. Yeah, but I think we've even covered that. Yep. We talked about that there's a different consequence for physically attacking another person Yes. compared to hoping that someone else physically attacks that person. Yes. Or asking a spirit to physically attack the person, or thinking that attack upon the person was justified. Even the thought that it's justified, we're saying now, is an act of violence. Exactly. If I think that, say, somebody else's action towards somebody else was justified because that person had harmed me at some point in the past, then I am now involved in the act of violence perpetrated towards the person. Just my own justification is doing that. This happens a lot by countries, like one country that decides to go to war with another one, and the countries around about are all happy with that because they are all being harmed by the same country at some point in the past. Yep. Well, that country bears the responsibility of the action, but all the other people, through their justification, all the other countries are also involved in the action and therefore all perpetrating violence. And also, so it makes me think of, when there's big legal battles that are very publicised in the media, and someone, whether they've committed the crime or not, there's a large public feeling that this person should be punished, or we're feeling justified with whatever they get. Yeah. And therefore we're all involved in a huge act of violence towards that person. So, for example, someone like Alan Bond, when he was taken to court for tax evasion, and everybody going, yeah, it's about time, someone like that. Well, you're all involved in the act of violence. Yeah. Wow. The point wasn't to correct him. It wasn't to give him any love. It wasn't to help him correct his soul condition. It was all based on desire to punish him and a desire to make his life worse so that he could pay for what he'd done. Yeah. That is an act of violence. Yeah. Okay, the next point is very interesting, I feel. And so I'll just read it. It is, if I am in fear of violence from another person or group of persons, I am, under this definition, actually perpetrating violence towards those persons. Yes. And there is a consequence for such use of my free will. Yes. So that's a big statement. That's saying that if Alan Bond was afraid right then, he's involved in an act of violence. Yep. Yes. Yeah. Exactly. So this is where you see God doesn't let anybody get off the hook with all of these, with the way love is expressed, right? And so we need to understand that if I am actually in a fear-based place towards other people who are perpetrating violence towards me, I am actually perpetrating violence towards them at the same time. And that makes rational sense. Like if I've been harmed by a man in my past, and then I wander around just projecting fear at men everywhere, yes, then I am actually... Many of whom don't, if we could say the word, deserve their fear at all, because they weren't involved in the action. Yes. Yeah. Then I'm actually being violent towards them. Exactly. Yeah. Now, there's a few, of course, with everything that God does, there's different degrees, isn't there? Yes. To which, so if somebody has actually harmed me, so, and the same person is now going to harm you again, and I'm afraid, and you're afraid, well, that's a different degree than if somebody else had harmed you, and then a different person is coming towards you. That's a different degree. So, yes, again, it's based on degrees. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. And here you've written, if my fear is imagined, then the damage upon the soul is greater than if the fear is real. Yes. So if I imagine that somebody is going to harm me when there's not a harmful bone in their entire body,
right? I am projecting at them this terrible amount of fear when there's nothing inside of them that would ever even, if we could use the term deserve, it's not an appropriate term, but would never even attract that particular fear under normal circumstances, then basically I am involved in an act of violence towards that person. And that's greater than if the person had harmed me, because I'm imagining something that's not even real, and yet I'm still projecting the fear. Yeah, and it's a greater degree of arrogance or lack of humility, isn't it? Yeah. Whole wars have been taken in the past on that emotion. In the past, there's been many millions of people killed just because one country was afraid another country might act in a certain way. And preemptive violence, which is really, this emotion is the underlying cause of preemptive violence, where you're afraid that somebody might attack you, even if they have no intent. To, you're afraid that they will attack you, you're actually, and therefore attacking them first by even projecting the fear is an attack of them. But understand that fear is what creates the actual action of war towards that person, or anger or rage towards that person, because the person may not even be thinking of exactly what you're thinking that they will do. Or in a nation's case, a whole nation can be thinking the next door neighbouring nation is going to do something that it has no intention of doing. And of course, the projection of the fear is also going to heighten the fear of the other nation, because it is an attack upon them, and so they may even consider doing what you were projecting. Well, and isn't it? That's the sad thing. Yeah, we use fear. To justify a lot of things, don't we? Yeah. And I was just thinking about we don't really follow the news very much, but recently I believe there's been a thing in Iran about them launching a rocket that could be nuclear. It could be It was North Korea, I think. North Korea, was it? Yeah. And I was just thinking about the projection of fear upon that nation. Yes. It may be even that they weren't doing anything to do with nuclear weaponry. And even if they were, now there's a higher likelihood they will, because of the projection of fear, which was an act of violence towards them. So now they're going to respond with violence, most probably, because they're not developed enough to respond any other way. Yeah. Fascinating. Yeah. Okay. Just as a final point on that one point. We've also written, if another person created the fear within myself, such as a parent, then they also bear some consequence for my violence. Exactly. So let's say a parent during my childhood beat me a lot or whatever else and caused me to have a lot of fear inside of my soul. And then out of that fear, I acted in fear towards another person. Then while I am responsible for that choice to act in fear towards the other person, because I've not released this emotion inside of my soul that would cause me to become more loving if I had released it, and the parent who also assisted in the creation of that emotion bears the responsibility for that emotion being in my soul. So there's also for the effects of how I act upon that emotion. Yeah. So a new penalty rests then on my soul, as well as immediately the soul of my parent. Exactly. Which means a lot, doesn't it, when we think about, wow, how I use my will now affects a lot of people. Yes. And then whatever they do as a result of that effect that I've had on them, yes, forever and ever and ever, yes, will always come back to me. There'll always be a consequence. Yes. Yeah. To give you some examples that are practical in that regard, like if a woman has been raped, it is highly likely she will act in a certain way towards her husband, towards other men, her sons, that would be different than if she had not have been raped. Yeah. And therefore the person who is the rapist not only bears the consequence for the actual rape, yeah, but bears the consequence to a degree for all of her subsequent reactions as a result of the rape. Yeah. And this is where, penalties add up pretty fast when we start multiplying penalties like that. So if I damage 100 people and those people then act in a certain way that damage another 100 people, we've now got 10,000 people being damaged.
and it's all because of something I did. Yeah. And this is where, if you're a teacher, if you think about it, Yeah. if you're a teacher, it is a very, very dangerous job in a lot of ways to agree. yourself. Right. Because if- Sometimes get pretty sweaty at book group. Because if you're not teaching the truth, Yeah. if you're not teaching the truth, you can teach an untruth to a group of people. They then act upon that Yeah. untruth and teach other people the same untruth. And before you know it, you've got thousands of people. And this is how religions have come about, where one person taught a truth to a group of people, they all accepted that truth, and then they taught the untruth to another group of people and so forth. And before you know it, one person has affected 1.5 billion people on the Yeah. planet through a Yeah. certain teaching. Yeah. And if that group of people then act in a certain act of violence towards others, then the person who's Generated that flow. bears some responsibility for those Yeah. actions. Yeah. And I guess though the key thing is knowing that truth. Say I'm the woman who's been raped, is to, yes, I can know the truth that the rapist will always bear some consequence, Yeah. but it's not to decry my own use of my own will now Exactly. and just say to my husband, well, it's because of the rapist, and forget that I can actually use my will. And in a if you loving use way. your will to hold on to the emotion, to resist it, not to grieve, not to deal with the terrible event, then what happens is you are now using your will as well Yeah. to harm other people Yeah. in that moment. So the key is, even if we get harmed personally in any way, we need to use our will so that we do not harm others. Yes. Yeah. Okay. All right. Couple more points on this one. Mhm. We said here, if I'm afraid and I avoid action, that is, I avoid acting in harmony with divine love and truth, as a result of my fear, I'm automatically perpetrating an act of violence. Yes. So in other words, if I should do something that's good and right in a certain situation, and because of my fear I choose not to, I am actually perpetrating violence towards the people that I'm directing that action towards. that's a pretty big statement as well. Mm. So that means that, well, could you give us a concrete example of that? Well, something that happens quite frequently that we hear is that a lot of times in conversations, people that we know hear things about us that they personally know are not true, but they don't correct them because of their own fear. They do not realise that they're perpetrating an act of violence towards ourselves and also towards the person that they're not correcting. I didn't know you were going to go with that example, because that's quite interesting. Because what if I heard an untruth about AJ and I felt angry about the untruth? Now, if I acted in my anger, I would also be in an act of violence. Yeah. So this is where we have to be very self-aware, isn't it? Exactly. And what's motivating my actions? Exactly. Is it fear? Is it anger? Or is it love? Is it love? Yeah. So if love motivates my actions, obviously I'm pretty safe. Yeah. And that's why all the way through all the presentations we've ever done, if you're in a state of love, if you understand, if you're in a state of perfect love, you actually have the most freedom, because everything you do is harmonious with the love that you feel, and therefore everything you do has no penalty upon your soul. In fact, it has this growth effect on your soul. Yeah. Your Which soul is beautiful. grows and changes and becomes even more perfect than it was before. Yeah. Okay, so let's go back to this example though. If I have fear and I choose not to act, because I'm just recalling what you said earlier, often acting in harmony, using our will in harmony with divine truth and divine love, it causes the error to be triggered within us, doesn't it? So when we are in fear and we choose not to act, we avoid the opportunity for that thing to be triggered. Yes, it's a self. Evitamos que este error se desencadene en nosotros. Cuando actuamos, digamos, rápidamente en armonía con amor y verdad, el error fácilmente
sale del alma. Entonces eso, si por contra elegimos no actuar, pues evitamos que el error se pueda limpiar después de desencadenarse, ¿no? Vale, siguiente. Selfish action. Yeah. It's a selfish action taken because I do not want to address my own fear. And because it's a selfish action, a selfish motivation based on fear, it is not going to have a positive consequence on my soul. It's going to always be negative. Yeah. Okay. And unfortunately, it will also be negative on others as well, because obviously every time I act in harmony with my fear, I'm not allowing or giving others the opportunity to change with the expression of their will either. Yeah. So I am actually supporting the fear on the planet, which is an act of violence towards the planet and everybody on it. Yes. Yeah. Good point. Okay, next one was any act of violence taken towards oneself bears the same soul consequences as the identical kind of act of violence towards another. So Yes. we talked about this earlier, didn't Yes. we? Yeah. So you can actually perpetrate acts of violence towards yourself, right? And they will bear similar consequence to the acts of violence you perpetrate towards others, with the exception of one thing. The act of violence that you perpetrate towards another involves the free will of two people, yourself and the other, whereas the act of violence you perpetrate towards yourself involves yourself. So one person, so therefore it has a bit of a lesser consequence than the other, where we do it towards other people. But it still is of a similar nature in terms of intensity. Because you say that every time we act in violence, and we now have a pretty good understanding of what that means, we're actually trying to impact upon another person's free will. Definitely. We're trying to incite them to use their will in disharmony with, in a direction. Anyway. And usually a very selfish direction. Yeah, it's usually in disharmony with love. Yeah. But then comes, if I'm a mother and I'm very afraid of my child addicted to drugs taking drugs, and I think this is an interesting scenario. I think, how do I use my will in harmony with divine love and divine truth in that situation? Because if I'm motivated by fear of what's going to happen to them, then I'm already out of harmony with love. Yeah. So and therefore my will, if I act upon that fear that I have, I'm automatically degrading my own condition. And also my child will feel that as a horrible sensation of... Exactly. So let's say I decided to commit my child into some kind of reform or rehab without my child's will being engaged, and I'm doing it out of fear, then I'm automatically damaging my own soul even more than it's already damaged, and the soul of my child. So then can you contrast that between, that's acting in my fear as a mother, but what would it look like if I act in harmony with divine truth and divine love in order to trigger my fear as a mother and assist my child? Can I do that? Of course you can, and that brings us to a whole series of points that we want to discuss in the future, which are, of this discussion, which are how can we limit the free will of another while still being in complete harmony with divine love and divine truth, because you actually can stay in harmony with divine love and divine truth yourself while you limit the will of another person. Awesome. God does that all the time, actually. Yeah. So that's a good segue that I just... yes, I think the last point too, though, is important before we get onto those. Yeah. So that threatening physical violence is also considered as violence. We covered that a bit earlier. Yes. But then the last point we have is, if I perform an act of violence, there will be a painful consequence upon my soul and upon any living entity that receives the action, with the exception of a person who is at one with God. Yes. So once you become at one with God, you are obviously at one with all of God's emotions and all of God's feelings. And as a result of that, somebody else can perpetrate an act of violence towards you, and you can automatically forgive them as they're doing it. And then, since you're automatically forgiving them as they're doing it, remember, forgiveness is not an intellectual thought. It's an emotional process of loving the individual during their act of violence perpetrated towards yourself.
And as that happens, no emotion enters you, so therefore no damage can actually occur. So a person who becomes at one with God is not in danger of being damaged by any other person who perpetrates an act of violence. However, the person who perpetrates the act will still have the consequence upon their soul. Yes. Yeah. And also the person who has the act perpetrated upon them may die, but they're still not in danger. Yeah. Yes. So the person, so in my case in the first century, for example, I was tortured to death, and during that process, I did not have any damage to my soul, and I did not feel any unloving emotions towards anybody else during the process. So that when you become at one with God, that's the state you can be in. You may still die, but to you, death isn't a change anyway. Yeah. So that doesn't even become. Podrías aún así morir. No, esto de seguir muriendo no tiene sentido. Sí. A consideration either. Yeah. Yeah. Okay, well, let's get on to limiting the free will of others. I was thinking, can we just summarise that section? Yeah, sure. So basically what we've been talking about is this section of defining an act of violence. And the definition of an act of violence is much tighter than the definition of an act of violence in any law on the planet today. And the definition of an act of violence involves our thoughts, our words, our actions, and our emotions. Well, they're all driven by our emotions. They're all driven by our emotions, so of course they involve our emotions. And they're also about our intentions as well. We need to understand that our intentions and motivations are called into question when it comes to acts of violence. So if many in the audience thought about that now, you would realise that during the course of the day, you're perpetrating acts of violence sometimes hundreds of times. You know, and quite frequently hundreds of times in the course of one day. So it's a bit hard for a soul to grow while it's perpetrating acts of violence. And this is where we need to come to understand that it's imperative that we release the underlying emotions that cause us to perpetrate violence towards another, because if we don't do that, we will sometimes grow in love and then perpetrate all these acts of violence during the course of the day, which degrades our condition. And before we know it, at the end of the day, we're often in the same or worse condition. We've received some love, but we've also perpetrated violence. And so at the end of the day, we're in the same condition or worse condition when we started. Yeah. And this is not going to be helpful for our spiritual progress. We need to stop perpetrating acts of violence and use our will to do this. So our will, our free will that we've been given as a gift from our Father, can be utilised to stop perpetrating acts of violence. And of course, we start with the physical ones, we do, but we need to end up with the thoughts even. We need to examine even the thoughts that are violent and look at the underlying emotions that cause them. Yeah. And once we release those underlying emotions, we won't even think of a bad thing towards another. We won't even think condescendingly or think like negatively towards them. It's just automatic that we can love everybody and therefore not produce acts of violence in our day-to-day life. Now, when we become at one with God, we're obviously no longer producing acts of violence ever again. And it's important that between now and then we understand we are sometimes doing it, but if we're observant, self-aware, another gift that God has given, is to be self-aware, then we'll want to know when we have, and we want to do something about it and remove from our hearts the things that cause us to do those things. Yeah, and it seems to me also that, I mean, we're talking about violence as something that comes out of us externally. So it seems to me in this process, if we deal with a couple of key issues, key emotional beliefs within us, which are things like my anger is justified, Yes. I'm entitled to avoid my fear, people should make me feel safe, all of
The emotion of demand. Injustice, these Yeah. feelings about that. Yep. The emotions of demand, expectation, judgment, those kind of demands are if we can address those kind of emotions, then we're going to remove a lot of our acts of violence out of our life automatically. Even if I still have fear and grief and all kinds of other emotions within me, because it's not going to come out of me. Exactly. So you can actually be in fear without perpetrating any violence. Yes. You can actually be in anger even without perpetrating any violence. Yeah. But if you don't own it, it's very, very hard to do it after that. Yeah. Okay. All right. Okay. So let's talk about limiting the free will of others. Sure. Yep. So big statement. If I just rub that off the board, we'll put that on as a major heading, shall we? Yeah. How's everyone going out there? The new formats? No, it's all right? Yeah. Yeah. How's the soul feeling? Bit challenged? Bit challenged. And the key with any of these discussions is understand just it's sort of pointless to be attacking of yourself once you realise these particular things, right? Because just the attack of yourself is another example of using your free will in a negative direction and therefore in a damaging direction. So the key is to be open to the truth, even though the truth is very challenging. So whenever in the spirit world we discuss free will, the truth generally of free will is very challenging to people in the spirit world as well as on earth. And we have so many justifications associated with how we utilise our free will. So what we need to do is really understand that it's very important, in fact, it's imperative to your life and your growth, your long-term growth, to understand how to use your will. Like it's such an important part of your life. So the key is to be open enough to absorb the information without going into this highly self-critical state. Does that make sense? Because the self-critical state in itself is also an attack of yourself, which is also out of harmony, which is an act of violence towards yourself and out of harmony with the correct use, if you like, of your own free will. And if you think about it, if you can be a good soul student to this material, it's going to stay with you forever and it's going to help you so much forever. So, you know, give yourself the chance to absorb it well and allow the emotions of fear and everything to get triggered. But yeah, the more there's you do people that, in the sixth sphere of the spirit world who have been there for literally tens of thousands of years who still don't know this material. So you're being presented, this material, by the way, has never been presented on Earth before. Ever. In the format we're doing today, never been presented on Earth. So you're learning things that have never been presented on Earth. It, of course, is going to be challenging to learn those particular things. All right. So let's. Bueno, pues hasta aquí el pedazo sobre la violencia, que tiene muchísimas cosas. Me ha dado tentación de pararme a apuntar algo que quería comentar en relación a sentir cómo el otro está proyectando de ti que le vas a mentir cuando tú no, eso que de pequeño lo hemos sentido. Bueno, puedes apuntarte o decir alguna cosa si quieres ya mismo. Voy a servir ese momento y comentamos un rato. Bueno, dale.
¿Qué tal? ¿Estás por ahí? Seguro que te han surgido cuál sería la cosa así más imperativa, como ha dicho Iván, para que te salga a decir. Sí, sí, quizás no en mi infancia, no tengo registros conscientes. Seguro hay registro de todo, en realidad, en el alma, Está todo grabado. completamente de todo. Claro, no los tengo conscientes, pero estoy viviendo la experiencia de mis nietos que están más en el alma y cómo ellos evidencian recepcionar esa proyección en la forma en que responden. Mm. Y un poco la marca que hace al principio, cuando habla del pensamiento, porque es esa perspectiva tan completa de lo que es el comportamiento, y como, por ejemplo, mi hija, en este caso, que es la mamá de los niños que nombro, no reconoce la parte energética, emocional, digamos, de la proyección. Pero si no he dicho nada, dice, por ejemplo, digo, no hace falta, Mm. no hace falta, lo está sintiendo completamente. En determinados momentos en que surge algo así como, entre comillas, descontextualizado, que uno no entiende, pero sí, le falta un eslabón a la perspectiva que tenemos, claro, O unos sea, cuantos eslabones. te estás refiriendo para entrar un poco, a ver si me entero mejor, como en una situación concreta donde tú sientes una de las proyecciones que ha dicho ahora Nivel, ¿no? De una proyección de miedo o de ira, aun incluso sin que diga nada tu hija mayor. Y entonces, como fíjate, como que creo que dices eso. Y que en esas proyecciones no, no nos enteraríamos de ellas si la persona es humilde con esa emoción violenta. Entonces, a ver, no sé si lo puedes, a ver a qué te referías más en concreto. Y quería que, si de paso puedes tener en cuenta esto tan curioso que han hecho, de llamar a esas emociones violentas, pero no serían actos de violencia, sino que las dejaríamos simplemente que nos atraviesen y por lo tanto contribuiríamos a limpiar el planeta si, aunque sean violentas, simplemente con humildad las sentimos, no las exteriorizamos y ya está. Pero qué curioso que las han llamado emociones violentas. O sea, una cosa son los actos de violencia y decía pensamiento, acción, etc. Entonces tú estabas refiriéndote a un caso de un pensamiento de tu hija mayor, o sea, que lo notabas. O... Claro, notaba el hecho de que los niños, son hermanos, Francesca y Teo, puedan percibir la proyección y responder en consecuencia, ya sea con un llanto, con una revelación, con un rechazo, inclusive devolviendo la agresión también. Entonces, pero que no, como que surge, entre comillas, de la nada, No porque sé, es lo que, sí, que se te ha quedado grabada una situación donde la madre, para ponerme en situación, la madre decía, pero si no te he hecho nada, y las niñas de claro, repente a lo mejor están golpeando o lo que sea. Vale. sí, la acción que incluso surge así espontánea, porque así son los niños, digamos, naturalmente, pero ¿y qué te pasa? Y cómo están siendo honestos, inclusive en el mismo llanto, ¿viste? Cuando uno por ahí le quiere ceder a una persona el bebé o la persona pide alzarlo y hay un rechazo de la criatura natural que bueno, como que y llora en llanto, expresas la disconformidad con la situación. Claro, uno muchas veces pierde de vista esta dimensión de lo energético, lo espiritual, básicamente. Y no contemplamos. Entonces, al desconocer esto, siento un poco lo que reflejaba con el tema del miedo y de la madre, como sobre todo está naturalizado, digamos, esas intervenciones que hacemos muy, bueno, yo pude reconocer en algunas, por ejemplo, la condescendencia como violencia, cuando yo, bueno, con mi disfraz de buenitud exacerbada,
era súper condescendiente. Rebajarte ahí a, venga, sí, a ver, tú que eres inferior, porque además la Sí. gente ya te pone en esa posición, sobre todo en las instituciones, y no te das cuenta y ya te has metido en una situación terrible de condescendencia que, claro, por eso han dicho que es tan peligrosa la profesión de enseñar también. Sí, sí, ahora, y comprendo, para mí fue revelador, absolutamente revelador. Porque la conmiseración, que es otra, pero que sí es como que está muy marcada la asimetría, en que, ay, yo siento lástima por ti, que estás así en ese estado, como ya se nota la arrogancia. Y entonces, bueno, la conmiseración era como que, bueno, sí, la tengo también esa herida, también la practicamos, digamos, mucho tiempo, toda la familia. Pero cuando habla de la condescendencia, por ejemplo, y que también lo hacemos con los niños desde pequeños, y que incluso después ellos también como dice en un momento, emociones de demanda y expectativas, después también la usan, porque ya se empieza a hacer el trueque, ¿no? Basado en las adicciones, ¿no? Al revés, las adicciones basadas en el trueque. Claro, entonces sí, para mí fue revelador, por ejemplo, ahora lo noté, el tema de la condescendencia. Y ni hablar, sí, de la conciencia que tomé al ser maestra y al haber puesto la profesión al servicio del mundo, digamos, básicamente, que es así, ¿no? Muchas veces se convierte en una herramienta de sometimiento, sí, es así, de adoctrinamiento, Entonces, y el alma. el tema este que te iba a decir sí, de anestesia del alma, ¿no? Que ibas a decir algo. Se convierte Claro, en... sí, el alma no cuenta, digo, como que incluso se justifica la justificación, porque en un momento dice Mary, usamos el miedo para justificarlo todo, claro, sí, y está válida, está validado por un sistema de calificación, o sea, toda la estructura. Y bueno, ahora, por ejemplo, ya saliéndome un poco de ahí, yendo a lo personal, en mis hijos, justamente, que es lo que él dice, ¿no? Que es el daño que se va pasando y ya son 10 y después son 100, y que reconozco en mi haber generado, o sea, tengo toda una red destinada a cuidar la herida, Sí, más que a... se habría visto esa proyección de miedo y de ira y como que ahora ves los efectos de que ha entrado en ellos. Sí, en todo sentido, para ahora, ya para el uso de su libre albedrío, que ni siquiera lo conocen, porque no les he enseñado, no lo comprenden, e incluso la inercia y la justificación, justamente, bueno, que sabemos que es parte de la fachada, es tender a desoír, digamos, como justamente lo que dice al final un poco, ¿no? Hay una confrontación y que esto, si no se presentó en el mundo, siento que, claro, es demasiado desafiante, es algo que no sé si estamos preparados muchos de nosotros para poder aceptar, siquiera escuchar como como primera oportunidad. Sí, y fíjate que en realidad es sinónimo de libertad, ¿no? Y Esa es la paradoja, ¿sí? claro, pero se habla muchísimo de libertad, entonces, y se escribe muchísimo de libertad, pero no en el contexto del alma, si lo decimos así. Y yo el caso que te iba a comentar es que creo tener memoria de varias ocasiones donde en diversas edades sentir como que la otra persona ya te está encajando con su miedo, el miedo, por ejemplo, que tiene a que no le digas la verdad. Y entonces sentir yo como un vacío que me debe ser que lo recuerdo porque debe ser algo muy constante en mi familia con el tema de mentirse a sí mismo y a los demás. Sentir como una especie de vacío cuando la otra persona es casi como un vacío, pero que la otra persona quiere que tú creas que, o sea, no quiere que tú le engañes. O sea, si la otra persona está proyectando tantísimo miedo a que no le digas la verdad o cosas así, o sea, simplemente sí eso.
tanto miedo a que no le digas la verdad, que, o a que tú le hayas engañado cuando no lo has hecho, que tú te sientes rarísimo diciendo, ostras, es como que ahora me siento en la posición de que he dicho una mentira o tengo que decirla ahora. Y eso es como sentir el origen, yo creo, un poco de la fachada, ¿no? De cómo necesitamos hacer ese trueque, ¿vale? Tú me proyectas ese miedo, entonces yo te lo cambio por te complazco ese miedo y te digo, vale, sí, una cosa que a lo mejor es medio mentira o mentira total. Pero esto lo digo ya más para generalizando, pero eso eran casos muy concretos donde la persona pensaba a lo mejor que yo había hecho algo y no lo había hecho. Claro, y eso tú lo has tenido también con el caso de un robo que tú no habías hecho y por el que se te culpó. Entonces, esa proyección ha entrado muy profundo y es una cosa muy concreta, ¿no? Es un miedo no procesado en el otro. A ver si te puedes acordar de ese momento, ¿no? Sí, sí, mira, en realidad quizás por resistencia, no, sí, totalmente. Wow, tengo fue muy fuerte porque fue una semana más o menos, siento que fue durante una semana. Sé que fueron varios días, pero no me acuerdo cuántos, Claro, pero fíjate, siento que fue así. días de a la hermana mayor, ¿no? Que eras tú, Ujú. sí, ¿no? Proyectarle. Era claro, mamá tiene algo que también debe tener ya a su vez proyectado de su padre, que su papá decía, o sea, mi abuelo, decía: "El que miente roba". Y mamá siempre lo repitió, y era una constante para ella eso, y lo sigue siendo. Y está como que con esas varas midiendo, entonces, algún atisbo de amenaza que tenga así esa connotación de robo, de mentira, para ella en otro momento, ahora quizás un poco más anestesiado, digo, por la vejez, pero en otro momento la ponía sumamente iracunda. Y me habían acusado, sí, mi tía que estuvo de visita, me acusó, Entonces ahí se ya fue de viaje. pero ahí había entonces como necesidad, o sea, como una ira y un miedo mezclados, proyectados hacia ti, porque ellas tenían miedo de no encontrar a quien había robado a lo mejor, ¿no? Y entonces Claro. esa ira y ese miedo juntos entraron en tu alma, ¿no? Y durante varios días. Sí, y a qué punto el alma que, como hablábamos un rato antes de grabar la llamada, está diseñada para que las emociones la atraviesen, como decías recién, con las emociones violentas, y no para el almacenamiento. Yo que quedó grabada esa emoción, y quedó grabada, y por supuesto, por no vivir el dolor y la pena que lleva, porque la verdad es que en realidad duele, pero te da muchísima tristeza. Yo ya he vivido con respecto a mis hijos, digamos, el atravesar el dolor y después, no sé, siento que al pasar esa parte hay una pena muy grande porque realmente somos, por decir, naturalmente amorosos, entre comillas, o sea, eso no, son creaciones, no era nuestra naturaleza. Ujú. Así que siento que, claro, que es muchísima tristeza haber llegado a esa expresión, digamos, de miserabilidad, por decir, de alguna forma. Y claro, la encapsulé totalmente. Tanto así digo que tengo una hija mitómana y cleptómana. Mito- ¿Qué es? Mitómana es que miente todo el tiempo y cleptómana es que roba. El que lo toman así. Sí. Sí, fíjate, ¿no? Como lo de su abuela, quien miente roba. Está, Sí, pero es una mentira descarada, Iván, es una mentira que ya que puedo decir, bueno, pero o así esas cosas así muy obvias que y te las dice así, y te las discute y después, bueno, con robar, que a la misma familia, te hablo de venir a casa y no he procesado, por ejemplo, esto de decirle realmente, siento que, se guardan cosas cuando ella viene.
Y la verdad es que sí, es muy triste lo que estamos haciendo nosotros también al guardar las cosas. Como esa distorsión de lo que es el amor, o sea, te recibimos en casa, pero o simplemente decir, como en un momento dice en un documento de humildad, mira, la verdad que siento que estás muy enojado conmigo y me estás haciendo daño con ese enojo, así que yo prefiero elijo no vivir esta circunstancia de la forma en que, bueno, por ejemplo, vienen a tu casa, como que tenés que recibirlos, a eso voy. Eso es un acto de violencia, dicho, cuando nosotros Claro, tenemos miedo, aunque esté justificado, es que es curioso. Si lo proyectamos, en vez de sentirlo, ese miedo, exacto. lo proyectamos haciendo eso de que todo lo hemos hecho, ¿no? De preservar algo miedosamente, material o lo que sea. Y en proyección hacia la persona. Fíjate que hasta ahí llegaba, claro, el acto de violencia, al final es tantas cosas. O sea, todo lo que sea. Y ahí se ve la red, digamos, sí, claro, se va tejiendo y yo y a mis hijos y a su vez ella seguramente, bueno, sí lo vi con Francesca, que esa vez conté yo que le tironeaba al gato y traté de que ella empatice de cómo se podría estar sintiendo el gato y me dijo que no le molestaba, o sea, no, sí, lo veo bien. Y claro, era triste también ver como que ya esa insensibilidad, que es eso lo que ganamos a la larga, ¿no? Esa desconexión, desintonización con Bueno, el alma. por cambiar un poco de tercio para luego, si acaso, seguir el tema de, qué curioso, que en todo el taller yo creo que no mencionan la palabra compensación, las leyes de compensación. Y están hablando todo el rato de esto, de cómo compensa un determinado acto, y han hablado incluso del efecto dominó, pero es muy curioso. No. Y yo quería que no nos olvidemos, quizá, como es un vídeo tan tenso, una parte tan tensa de la charla, como es eso, no nos olvidemos de contextualizarlo bien en las leyes más superiores, digamos, las leyes divinas que llama Miller, pues, el perdón y el arrepentimiento, pero de una forma muy práctica, ¿no? O sea, que a nosotros ahora, o sea, cuando tú expresas que te viene un recuerdo de haber hecho algo en desarmonía, algo mal, hace X años, te viene de repente un recuerdo, ¿no? Como a mí me vienen. Esos recuerdos no son para que nos autocastiguemos, sino incluso tampoco son solo para que sintamos un amor, por ejemplo, a alguien que sabemos que perfectamente teníamos que haber dado algo y no lo dimos, alguien por la calle o lo que sea, en ese momento vimos que esa persona sí que realmente necesitaba no sé qué. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, luego, después de años, se nos viene a la cabeza, es un acto de nuestra alma, de los mecanismos del alma y en concreto de lo que llamamos la conciencia, que luego después de años Miller lo llamaría mucho más coherentemente, o sea, lo explicitaría mucho más, que luego antes solo había hablado muy poquito de eso, de la conciencia sin ese, como órgano de la verdad en el alma, o sea, es decir, que a nosotros se nos aparezca una imagen, por ejemplo, de esa persona necesitada o lo que sea, se nos aparece una imagen, no, es para que, por un lado, los mecanismos del amor natural engloban ese funcionamiento del alma automático que incluye la verdad de Dios. Verdad de Dios en el sentido, oye, tu alma tiene esto, aquí hubo un dolor, se creó algo deteriorante para tu alma y la de la otra persona. Entonces, en el amor natural, nosotros ahí tenemos que, desde nuestro alma, el amor ya intrínseco a nuestra alma, tenemos que hacer, o sea, lo natural es que nos permitamos hacer algo, si es posible, para paliar eso, aunque en este caso no es posible, pero eso es como una toma de conciencia en base a los mecanismos naturales de la compensación. Es como que viene con un dolor y entonces
el siguiente paso es decir, leyes del arrepentimiento y perdón, es decir, a ver, entonces tengo que ir a la causa. O sea, yo no me tengo que quedarme martirizando porque en el camino del amor natural tampoco es que te martirices, no es eso. Pero es como que vas automáticamente, autosuficientemente caminando con esos mecanismos del hecho de ser alma, pero tú no te asientas del todo en el alma, por así decir. Es algo así. Y entonces llegas en ese contexto y el involucrar a Dios supone que te preguntes, que reces por la causa con honestidad, o sea, que tenga, a ser posible una relación con Dios ya de haber recibido amor divino en ese sentido, porque en realidad indirectamente la relación ya está con Dios a través de las leyes, pero que curiosamente implican algo tan profundo como una transmisión de verdad continuamente de parte de Dios. Verdad de, mira, ese acto tiene que ver con dolores que a lo mejor estamos sufriendo ahora. Y por eso la verdad de Dios aparece ahí. Entonces, si no nos resistimos a ella, eso no es una relación con Dios. O sea, el no resistirnos a ella es el camino del amor natural. Pero la positividad, eso es un acto negativo, no nos resistimos a ello y bueno, pues hacemos lo que podemos, ahora ya, no sé qué, eso es el negativo, pero el positivo sería decir, vale, hay un Dios que creó mi alma y todas esas leyes y mecanismos de los cuales han estado hablando aquí sin inventarlos, la compensación y la conciencia todo el rato. Entonces yo me puedo poner en relación más directa, recibir amor divino, ¿para qué? Involucrar a que sea Dios el que ayude a resarcir todos los efectos en todas las almas involucradas en eso y a limpiar más, digamos, directamente las causas y afrontar yo directamente las razones más profundas causales de por qué me hicieron comportarme con ese miedo en ese momento, ese miedo que ya digo, ahora hace unos años estaba y ahora tiene que ver con un dolor que sigue sin ser afrontado, por ejemplo. Perdona por la chapa, pero eso, para contextualizar, porque tiene que ver con esta frase, que el libre albedrío es esta libertad que la vamos encajando en leyes y potencialmente cada vez superiores, ¿no? En el sentido de que nos percatamos sensiblemente de leyes y somos más libres. Entonces, como el ejemplo que siempre pone Miller de las leyes de la aerodinámica y la gravedad, que cuando la aerodinámica es como que nos permite esa mayor libertad para volar y nos percatamos sensiblemente, científicamente también, que es casi sinónimo, y eso. Ya, pero... Y yo comprendo, por ejemplo, respecto justamente a todo lo opuesto al miedo, a que, claro, el diseño del potencial del universo, bueno, el universo en ese potencial está basado en la confianza. Bueno, amor y verdad básicamente lo representan ya, como que no hace falta decirlo, pero justamente es un descanso. Comparábamos lo que contabas, lo que compartías del camino del amor natural y el camino del amor divino. Y en esta percepción que tengo yo desde lo emocional de mi deseo todavía, por lo que estoy reflejando en mi experiencia de ir por mi cuenta, que no confío en el diseño. O sea, no elijo libertad, básicamente, elijo seguir por lo que veo y lo que vivo. Y es agotador, Bueno, digamos, o sea, independientemente. eliges una condición y la elijo yo en la mayor parte de momentos y todo el mundo en la mayor parte de momentos, elegimos, como luego definiría de 4 años después, la voluntad, o sea, no eliges el deseo para cambiar la condición actual de tu alma de forma más plena, digamos. Entonces, Claro. no deseas, no es que no quieras la libertad, sino que
porque tu voluntad ya se está ejerciendo de una cierta manera y nosotros somos un alma increíblemente poderosa que tiene un libre albedrío y ese libre albedrío está empleado en una voluntad que es la condición actual de nuestra alma que se está empleando ahí. Pero ahora tú estás observando y ejerciendo tu libre albedrío para observar y darte cuenta y esto, mira, estoy haciendo esto. Entonces el mensaje, el rezo ahora, la oración para Dios es reconozco que estoy haciendo esto con mi voluntad, es decir, mi condición actual de mi alma, expresada en mi voluntad. Vale, ser honestos con eso y abrir para ir trabajando el deseo, en el sentido de que el deseo se trabaja si abrimos el corazón a Dios y a los demás y a los ayudantes, incluidos guías celestiales y personas humanas, abrimos el corazón en ese sentido de honestidad, o sea, porque eso, verdad, lleva a más amor, tanto natural como divino, a potencialmente más amor de los dos tipos, la verdad, la honestidad. Entonces, Sí. colocando lo que has dicho de eso ahí para ayudarnos, o sea, decías, pues muy interesante, me parece que lo desgranemos bien el tema de la libertad. Decías. Sí, en el documento de la verdad divina, cuando dice la relación con Dios, cualidades y atributos de la verdad divina, él menciona que justamente por eso, por lo que acabas de decir, de la verdad y la honestidad, él dijo, justamente por eso les he dicho que la verdad os hará libres en el siglo I, porque no van a poder reconocer el amor hasta que no conozcan la verdad. No es el amor el que los hará libres, es la verdad. Y claro, ahora en todo sentido, constantemente, un poco cuando dice ahí, cómo se sienten desafiados y cómo cierra el encuentro diciendo, es la primera vez que se presenta en este formato. Eso la verdad que me estremeció porque hay algo muy profundo, pese a que reconozco mi resistencia y la fachada enorme y todos los bloqueos y los bloques de concreto que dice él que están ahí me separan. Pero realmente esto es lo que siento. Ayer me hablaba una amiga que está viviendo una situación y me dice, no puedo creer estar viviendo nuevamente exactamente lo mismo que tanto dolor me provocó hace un tiempo atrás. Entonces yo le decía que si supieras la lógica perfecta que hay detrás de eso, te asombraría y hasta qué punto realmente estás participando. Claro, fíjate qué ejemplo más bien traído, porque dice, esa persona no se siente en libertad. Pero claro, porque no sabemos esto tan básico que se dice en 4 palabras. O sea, no podemos sentir esa libertad si no nos, de alguna manera, impregnamos con nuestra sensibilidad y nuestro intelecto de que todos son leyes para nuestro servicio como almas. Ujú, Porque total. porque aunque no lo parezca, leyes universos son amorosos. ¿Y qué le pasa a tu amiga y qué le pasa a nosotros? Que es que estamos programados en lo contrario, porque el mundo humano es tan perverso que es precisamente el mensaje que recibimos desde pequeñitos es que la libertad depende de que nos desentendamos de las leyes, que es todo lo contrario al caso de Dios, y por eso le dieron tanta importancia en esos esbozos que ya puse, ¿verdad?, tan maravillosos del 2016 y que hemos hecho conversaciones impresionantes de bonitas, ver esos vídeos como de bonitos que son cuando tratan sobre los principios, no sé qué, aunque eso hay que verlo antes, lo del alma y las emociones, porque eso se puede quedar teórico, pero no hay peligro ya. Pero entonces, ahí remarcaron muchísimo precisamente esto, que estamos viendo aquí y que en nuestros talleres de libre albedrío se ve también. Lo remarcaron muchísimo. Dieron muchas horas sobre las leyes humanas, porque estamos hiperprogramados desde pequeño y ya lo habrás visto en tus amigos, incluso y en tu nieta y en tus hijos, como algún comentario, quizá te acuerdes de eso, pero fíjate que ella y nosotros estamos programados en esto. Sí, y le decía ayer que no era
una suerte de optimismo, nueva era, lo que yo le estaba diciendo, de esta cuestión de que ahí está la oportunidad, ¿no? Una suerte de aceptación forzada de que es lo que es o lo que tengo que vivir, sino que justamente le digo, aunque siga habiendo un mensaje de la verdad, de lo que verdad está dominando tu vida en este momento, desde dónde la estás viviendo. No profundizamos más. Yo estaba, la verdad, estaba agotada ayer y no podía ofrecerle la apertura o la calidad de conversación que se merecía, que nos merecíamos ambas. Pero justamente sí, la lógica apuntaba a esta cuestión, ¿no? Que si bien no está separada de lo emocional, como ya lo dejó claro, es maravillosa, es maravillosa. Es una lógica emocional, si se permiten así esas dos, casar los conceptos, maravillosa. Y justamente en eso es como que yo me doy cuenta que sí descanso, o sea, ya dejé de alguna manera de buscar fuera, por decir, en lo que estoy viviendo. Sí. Y es impresionante cómo nos vamos dando cuenta que lo simple que es y lo profundo que es a la vez. Es muy raro. Sí, sí, primero se atraviesa eso, ¿no? También eso de que le seguimos buscando la vuelta. Y increíblemente simple, que yo le hablaba ayer a mi hijo que no llora y le digo, ¿qué te voy a decir yo que no puedo llorar? ¿Hasta dónde llegó la anestesia que no puedo llorar? Anoche hablábamos en un momento de qué alternativas para promover el llanto y salir un poco de la inercia esta tan dolorosa, porque por más de que no querramos sentir, duele muchísimo más reprimirnos a ese nivel, de no tener tiempo para sentir, con justificaciones de miedo de decir, tengo que trabajar, algo así, ¿no? Claro, No tengo tiempo, pero es no es el importante lugar. esto positivo de que ahora la vuelta de hoja, o sea, la vuelta de tuerca es intentar todo el rato recordar la sensación de alivio del otro día cuando Miller nos decía, no, pero nunca os quedéis ni un segundo en el autocastigo, sino ese momento donde ahora tú dices y yo digo, ostras, mira, entre comillas, qué mal lo hacemos. Es decir, mira, esta es nuestra condición actual del alma. Entonces, eso tenemos que ir poco a poco, ya es el siguiente paso, digamos, estamos ya metidos en él, de alguna manera, aunque sea poco, es cada vez más oración en el sentido de ayúdame, todos los guías y nosotros, o sea, de desear que nos ayuden y ayudarnos nosotros a no convertir eso en inercia y decir, vale, reconozco esto, gracias por este regalo de la autoconsciencia, de poder observar mi condición de mi alma cada vez mejor, sé que es esto, sé que quiero esto, esta es mi voluntad actual, pues, entre comillas, ayúdame, ayudarnos a desear, ¿no? A facilitarnos esto, que es lo que dice la oración del amor divino, o sea, manténme alejado manténme bajo el amparo de tu amor y ayúdame a vencer, a superar las tentaciones de la carne. Son estas. Las tentaciones de la carne, por ejemplo, también son tentación de autocastigo, de no estar en el presente con las leyes y con la verdad, que es casi sinónimo, que aquí podemos poner verdad en vez de leyes. No estar en el presente con eso, sino estar en el presente de la condición actual del alma, en un presente nebuloso de, bueno, sí, no sé cuántos, que luego nos han intentado tapar espíritus del amor natural con el curso de milagros y la vía de la maestría y todo eso, con grandes cebos, para que en realidad no estemos ahí presentes en una oración más realista en este sentido. Hay un Dios directo con nuestra alma, canal directo, amor divino de verdad. No necesitamos que nos anestesien, queremos progresar cuanto más rápido mejor, que se dice muy rápido lo que acabo de decir, pero en realidad ese deseo es lo que empieza a abrirse, sea que siquiera. Entonces, estar presentes en esos dos regalos de la autoconsciencia y la libertad. A ver, yo tengo ahora libertad para cambiar totalmente esto
de visión y que deje de ser un autocastigo y sea oración para que Dios nos haga sentir, nos facilite con los guías sentir la causa de por qué tenemos esta condición actual en el alma, o sea, esta voluntad, ¿no? O sea, solamente el deseo de la causa frente a toda posible autocastigo. Sí, estoy anotando, sí, para recordarlo. La humildad, claro. Sí, ¿Cómo está todo tan relacionado? O sea, fíjate, autoconsciencia, está el libre albedrío, la verdad o leyes, la programación contraria en el caso humano, que eso nos lleva a una inercia enorme, que para nosotros lo divertido es revelarnos y desentendernos de las leyes humanas, que muchas están hechas muy mal, pero son un mal menor que se necesita. Y todo eso, cómo está unido con la imposibilidad aparente que tenemos de sentir con toda el alma que las leyes estas que están llevando a tu amiga a sentir esa presión del alma que le dice, mira, no eres libre. Claro que no estás ejerciendo tu voluntad como es digno para un alma ejercerla, que es incluso con la ayuda del amor divino, la limpieza y todo esto. ¿Cómo está relacionado con que claro, sentía un poco, sí. No, sentía, no sé si fue ahora o estoy equivocada, quizás. En un momento me dio mucho sueño, me fui a buscar más agua incluso. Entonces puede ser que notaba así la compañía y la resistencia. Digo, si fue ahora que leí, no, cuando hablábamos de ética, claro, si yo sé la verdad respecto de algo, no, pero algo dijo acá en cuanto a la violencia, ay, ¿cómo se me borró eso? A la forma de intervenir respecto en las relaciones, respecto a determinadas situaciones. Cuando se enfada, Mary, cuando algo le dicen y cuando se enfada, sí, cuando se enfada de saber algo y proyecta, ¿no? Con el enfado, la ira. Yo recuerdo, por ejemplo, que en un momento, en otro momento, este tipo de interacciones me provocaban enojo a mí, como cierta, como sí, ¿Cuál, intolerancia, cuál tipo? la de mi amiga que mencionabas recién. Que es como si porque se queja de alguna manera de la vida. Claro, exacto, sí, sí, sí. Como que no quieres ver y bueno, no quieres ver porque justamente es una amiga con la que compartí el trecho grande de la espiritualidad nueva era. Y cuando comienzo a andar con las enseñanzas de la verdad divina, ella, o sea, se separa, digamos, naturalmente, ¿sí? Por ley de atracción. En este caso, nos repelemos, digamos, por la posición que yo asumo y ella, a su vez, la de ella. Y entonces, claro, era como que en otro momento que sí me pasó con mi familia, con mi hermana, con mi hija, me enojaba y me decían eso, y bueno, que no querés ver, como que bueno, jodete, diría algo así, malamente. Mm. Pero ahora sí ya me pasaba que no, que ya, si bien uno lo dice desde el punto de vista en el que está, que sí, eso se habló de la ética y la moral, ¿no? De no acompañar o no esa condescendencia también, la conmiseración. Y con amor sin ir más lejos, sin explicar, es simplemente la respuesta en armonía con lo que siento, que ahora ahora sí quedamos en vernos, como que hay un deseo por ahí de escuchar algo, es lo que parece, pero en otro momento yo me enojaba, o sea, era arrogante, también era como que lo que tomé acá y descubrí como que tenía que salir y la misma lógica humana, ¿no? Imponer. Y Mm. no.
El libre albedrío, la verdad es que es un regalo que ni yo lo estoy aprendiendo a vivir. No, Claro, porque está ese problema de que luego, después, hablarían con los principios de deseo y responsabilidad y la definición de voluntad, porque allí, curiosamente, en esos que vimos de los principios, no hablan mucho de libre albedrío. Sí, yo recuerdo en el deseo y responsabilidad, sí, totalmente. La autorresponsabilidad es como que ahí va de lleno. Bueno, pero son los del alma, digamos, del universo del alma, esos principios propios. Así que sí nos caracterizan. Y también reconocí en la violencia en el entorno a través de los principios, la violencia que en ese momento creo que no habíamos hecho todavía o habíamos hecho y después yo empecé a movilizarme respecto un poco a lo que decía Mary. Al principio no es que decía Mary, que las preguntas que hacían orientaba a todo lo que entra, hacia todo, incluso ahora reconocer, encontré justamente en el de cómo crear entornos o ecosistemas más amorosos, encontré un poco el fragmento, un poco de eso es lo que compartí cuando empezaron los volcanes sí, en La Palma, y hasta dónde llega la onda expansiva y ahora lo anoté también, de cómo es una pulsión con tanta fuerza, porque estamos hablando a nivel planetario, que claro, reconocer, digo yo, en todo sentido, en todo el sentido de la palabra, no sé si es así, no quería decirlo en tono de la palabra, pero del concepto, de la magnitud de lo que implica el uso en desarmonía, como, como creación más elevada, eso quiero decir, la responsabilidad en este caso, como la creación más elevada. claro, la responsabilidad y el deseo y la voluntad, todo tiene que ver con el libre albedrío y la autoconsciencia, que son esos regalos del alma, en el alma. Qué tremendo, pues podemos dejarlo por aquí y vemos ahora qué tal. ¿Te parece? O ya. Sí, por mí está bien. Vale, pues muchas gracias por permitir este espacio. Sí, igualmente. Y despídete de tu público amado. Bueno, que disfruten de este material, como dice AJ, presentado por única vez en la Tierra. Un privilegio, un regalo, otro regalo. Gracias. Eso que es como, parece de cajón, ¿no? Cuando lo vamos viendo, es como dices, Sí, no sé si. sí, sí. Bueno, pues, vale.